Dinja Ewropa erġana ltqalna għal programm ieħor illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dak li ġie ċelebrat nhar it-tlieta li għadda propju Jum l-Ewropa. Madwar l-Ewropa kollha, speċjalment fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, saru diversi avvenimenti li jfakru Jum l-Ewropa u naraw li fil-Parlament Ewropew dawk id-diskorsi kollha li saru f'din l-okkażjoni kollha kienu forward looking, ġifieri dak li l-Ewropa minn issa l-qudiem fejn trid tieħu posta, xi trid tibdel u x'hemm bżonn li jsir. Jekk imorru ftit lura fl-istorja 73 sena ilu propju kien Robert Schuman li dakinhar kien Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż kien ippropona Ewropa aktar organizzata, Ewropa aktar ħajja billi tingħaqad flimkien. Sa dak iż-żmien il-gwerer sfortunatament fil-pajjiżi Ewropej kienu kif jgħidu l-Ingliżi the order of the day, però minn dak iż-żmien law imbagħad meta beda jinħoloq is-suq komuni, bdew jinaqdu anka pajjiżi, bdew isibu deċiżjonijiet meta jkunu flimkien bil-qiegħda madwar mejda imbagħad inħolqot l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea illum hija Unjoni ta' 450 miljun ċittadin Ewropew. Sfortunatament bħalma tafu kollha illum fil-kontinent Ewropew xorta qegħdin esperjenzaw gwerra, invażjoni ta' pajjiż fuq ieħor mir-Russja fuq l-Ukrajna u sfortunatament hemm Ewropej bħalna l-Ukreni li qed iħallsu b'demmhom għal valuri li ħafna drabi aħna li aħna membri fl-Unjoni Ewropea nieħduhom for granted bħal huma l-libertà, id-demokrazija u valuri oħrajn li l-Unjoni Ewropea hija fuq kollox mibnija fuqhom. L-Ewropa llum tinsab f'salib it-toroq u l-bidla immedjata hija meħtieġa biex l-Unjoni Ewropea speċjalment tiżgura posta fid-dinja ta' għada. Dan sostnewh kemm il-President tal-Parlament Ewropew il-Maltija Roberta Metsola kif ukoll il-Kanċillier Ġermaniż Olaf Scholz. Ejja nisimgħu ftit x'qalet Roberta Metsola nhar it-tlieta li għaddew fl-okkażjoni ta' Jum l-Ewropa. World peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers which threaten it. So begins the declaration presented by Robert Schuman on 9th May 1950. It rings true today. Every year, on this day, we celebrate Europe, an unprecedented project of reconciliation fundamentally based on solidarity. A project that brings people together without trying to make us all the same. A project that lit a light that permeated through iron curtains and concrete walls. Europe Day reminds us of what is possible when we come together, of the responsibility that we need to have to keep moving forward. The Schuman Declaration, our European Union, took bravery. Change takes courage. But the European Union is not perfect. I know many share our frustrations with some of our processes, but the fundamental pillars of hope, of possibility, of freedom, democracy, and the rule of law make this political project unique. We cannot take what we stand for and what we have achieved and what we must achieve still for granted. We must keep evolving. European progress was made possible thanks to daring solutions, and more daring solutions will be needed moving forward. I know we can count on Germany for just that. Yours, dear Chancellor, is a member state which shows unwavering commitment to the betterment of Europe. So let me thank you for Germany's support for Ukraine, for Germany's contribution to the construction of new EU security architecture, for Germany pushing new technologies, for Germany defending human rights, such as the rights of women and men in Iran, and for so much more.
Chancellor, you have said we have every reason to be more optimistic about our future. That is the spirit we must drive us forward. We must reform, anticipate change, not suffer it. We must find that courage that underpinned the Schuman Declaration again. We must help that light keep shining brighter. We know that we are so much stronger when we are together, and we will look to Germany, as to all member states, to help reform and prepare our European future. The European Union matters. It is worth it. L-Unjoni Ewropa. Minnaħa tiegħu il-Kanċillier Olaf Scholz li kien mistieden speċjali għal dan id-dibattitu fil-Parlament Ewropew enfasizza li l-Ewropa tkun aktar maquda u tkun kapaċi tinbidel biex tiżgura posta fid-dinja ta' għada. Fil-fatt u enfasizza ħafna li l-Unjoni Ewropea trid tinbidel, neħtieġu li nkunu aktar Unjoni Ewropea ġeopolitika, Unjoni Ewropea imkabbra u riformata u Unjoni Ewropea aktar miftuħa għall-futur. Ejja nisimgħu eżattament x'qal. Let's just think about how we together, in a supportive manner, came through last winter. I think the three lessons to emerge from that are as follows. Firstly, Europe's future is in our hands. Secondly, the more united we stand, the easier it is to ensure a good future. And thirdly, not less, rather more openness and more cooperation are the watchwords of our time. We need to ensure Europe an appropriate place in the world of tomorrow, a place that is not greater or lesser than that of other countries and regions, but on an equal footing with others, side by side. And in order to do that, the European Union needs to change. We need a geopolitical EU, an enlarged and reformed EU, and last but not least, an EU that is open to the future. I see the European Parliament as a driving force for all of those, and also an ally. Let's look at the creation of a geopolitical Europe, for example. Here, 50 years ago, Willy Brandt talked about this as an existential need. He wrote, "A united Europe isn't only a question of the quality of our existence, it's a question of survival between giants in a world divided between old and new nationalisms." The European Parliament has always acted in accordance with this maxim, and I'm very grateful to you for that. You act along those lines when you uphold the primacy of the law, and when you recall that Europe can only be listened to when it speaks with one voice. Russia's brutal war of aggression against Ukraine has shown us all how essential this is. And as a logical consequence, the European Union has rarely been more united than in standing up to this violation of European and the international order. So let's base a geopolitical Europe on this experience. I made some proposals as to how that should happen at the Charles University in Prague last summer. We need closer links between our efforts at defence and the establishment of an integrated European defence economy, the European Peace Facility, joint procurement of ammunition for Ukraine, closer cooperation between our countries on air defence, our strategic compass, and close cooperation between NATO and the EU. All these are approaches that we want to deepen and speed up. We now have to look to the reconstruction of Ukraine as well. That will require political and financial capital over the long term. But there is a major opportunity there, not only for Ukraine, but for Europe as a whole, because a prosperous, democratic, European Ukraine is the clearest possible rejection there can be to Putin's imperial, revisionist and illegal policy on our continent.
we also need to compete with other great powers. The United States remains Europe's most important ally. When we invest more in our security and defence, civilian resilience, technological sovereignty, reliable supply chains, in our independence when it comes to critical raw materials, well, those investments make us better allies for our transatlantic friends. Our relationship with China can be described as competitor, systemic partner, competitor and systemic rival. And rivalry and competitiveness on the side of China have certainly increased. The EU has seen this and is reacting. I agree with Ursula von der Leyen when she says no decoupling, but a smart de-risking is the way to go. The countries of the Global South are new partners, and we need to take their concerns and interests seriously, and that's why it's so important that Europe works supportively and decisively for food security and to fight poverty. We also need to keep the promises that we made at international climate and environment conferences. That also belongs to a geopolitical Europe. We need to rapidly conclude new free trade agreements with Mercosur, Mexico, India, Indonesia, Australia, Kenya, and also in the future with many other countries. Faire Abkommen, die die wirtschaftliche Entwicklung Fair agreements that support our partners' economic developments rather than hindering it. They need to be fair. And that means, for example, that the initial processing of raw materials needs to take place in situ rather than in China or elsewhere. If we anchor these thoughts in our trade relations, then we can make a major contribution to diversifying our supply chains. Europe must turn to the rest of the world. If we continue to negotiate fruitlessly for years on new free trade agreements, then in the future it will be others who dictate the rules with lower environmental and social standards. A key decision over the shape of a geopolitical Europe was taken last year, and the European Parliament was a driving force there as well. We have decided to go for a larger Europe. We have said to the citizens of the West Balkan states, Ukraine, Moldova, and potentially also Georgia, you belong to us. Wir möchten, dass We want you to become part of the European Union. And this isn't just about altruism. This is about our credibility and good economic sense. And it's also about securing peace in Europe, subsequent to the watershed moment that was Russia's attack on Ukraine. A geopolitical Europe must keep its promises to its neighbours. An honest enlargement policy sticks to its promises, first and foremost, those made to the states of the West Balkans, to whom we've been promising accession for 20 years. Obviously, the normalisation process between Serbia and Kosovo and reforms in accession countries must be continued. Obviously, more rapid progress towards accession must follow North Macedonia's courage as well. solche Fortschritte müssen dann These steps forward need to be appreciated and honoured on our side, because otherwise the enlargement policy uses its ability to act as an incentive and the EU loses influence and attraction. Honesty means an enlarged EU needs to be a reformed EU. Obviously, enlargement shouldn't be the only reason for reforms, but it should be an arrival point. And I expressly welcome the fact that the European Parliament is working on proposals for institutional reforms, even on proposals that don't spare the Parliament itself. And I will continue to call on the Council to discuss these ideas.
Now, many things, or some things, are obvious. More council decisions through qualified majorities, for example, in foreign policy and on taxation. Dafür werde ich weiter And I will continue to make efforts at persuasion. And I'm very grateful for the wide support I'm receiving from the Parliament. I would say to sceptics, it's not unanimity, it's not 100% agreement on all decisions that creates democratic legitimacy. Quite the opposite. It's efforts to get majorities, negotiations for alliances that mark us out as democrats. The search for compromises, which are also in the interests of minorities. That reflects our understanding of liberal democracy. I think we need to ensure that we stick to democratic principles and the rule of law within the EU as well. And I know that the vast majority of you are on my side here as well. So why don't we use the current discussion on reforming the EU to strengthen the Commission and ensure that it can introduce infringement proceedings when our basic values are violated, our basic values such as freedom, democracy, equality, the rule of law and guarantees of human rights. As Europeans, we need to open up to the future without ifs or buts. That means dealing with problems that have beset us for years. We need to ensure that other countries can't split us and play us off against one another. And here I'm thinking, for example, about the way we deal with migration. Now, obviously, we need a solution that's in line with the European claim to solidarity. But we can't wait until this solidarity appears to us like the Holy Ghost. As Robert Schuman said 73 years ago, Europe is made through concrete achievements, through de facto solidarity. Emmek għadna kemm smajna id-diskors tal-Kanċillier Ġermaniż Olaf Scholz li enfasizza primarjament kemm l-Unjoni Ewropea tkun aktar maquda flimkien u kemm tkun aktar forward-looking, ġifieri ma tibżax minn dawk l-isfidi li għandna l-qudiem, però tilqa' għalihom b'deċiżjonijiet li jittieħdu ta' kuljum fit-tliet istituzzjonijiet Ewropej. Miegħi fuq il-linja permezz ta' Zoom għandi lill-Professur Roderick Pace li huwa professur li jgħallem l-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta u anke chairperson tal-European Movement f'Malta wkoll. Grazzi ħafna, Professur Pace, tal-qiegħed magħna u hawnhekk illum qegħdin niddiskutu jum l-Ewropa, il-futur tal-Ewropa, minn fejn tlaqna u l-fejn sejrin. Għadna kemm smajna il-diskors tal-Kanċillier Ġermaniż li jekk tasru litteralment donnu irid jagħmel enfasi li l-Unjoni Ewropea primarjament trid tkun lesta għall-bidla biex tibqa' valida. X'tikkummenta dwar dan? Iva, naturalment l-Ewropa għaddiet minn diversi problemi riċentament, imma rridu nħarsu lejn il-futur. Il-futur ta' mhux tagħna biss tal-Ewropa, imma anke tad-dinja u r-rwol is-sem li kollha l-Ewropa fid-dinja ta' għada. Kif qal il-Kanċillier il-bieraħ, ma rridux inħallu l-passat jitrionfa fuq il-futur. U għalhekk hemm bżonn li aħna nirriformaw li l-Unjoni Ewropea nkomplu ntejbuha biex l-Ewropa tkun tista' ikollha sem xieraq fl-avvenimenti dinji. U enfasizza wkoll fuq it-terminu ġeopolitika. L-Unjoni Ewropea għandha tkun aktar ġeopolitika. Xi tfisser din? Ifhimni da terminu daqsxejn komplikat. Hemm ħafna affarijiet għal nies komuni għax ma tantx jiġi mfisser u hemm ħafna tifsiriet. Però ifisser li l-Ewropa tipparteċipa f'dinja li hija sa tkun karatterizzata minn ħafna potenzi, ġifieri nitħattu fuq l-Ewropa, l-Amerika, ċ-Ċina, l-Indja, ir-Russja u diversi pajjiżi oħrajn kbar, illi sa għandha ċerti problemi, nibdew bil-problema tal-klima,
u problemi ta' popolazzjoni, ta' ikel, problema ta' żvilupp, diversi problemi, u problemi anki fejn ta' sigurtà tal-pajjiżi, għax il-pajjiżi kompetu ma' xulxin għal-riżorsi u għas-sigurtà tagħhom. U l-Ewropa trid li naturalment ta' tissem tagħha, tissalvagwardja s-sigurtà tagħha u l-benesseri tagħha, u speċjalment l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħha. Imbagħad tilab il-parti tagħha f'din il-politika dinjija. Donnu però dejjem qisu fid-diskursi anka ta' dan l-aħħar fil-Parlament Ewropew dejjem tissemma iċ-Ċina. U qisu hemm biża' mill-Unjoni Ewropea kif titratta maċ-Ċina. Issa aħna ċ-Ċina nafu ftit il-background tagħha, però m'hemmx lok b'xi mod possibilità li dawn iż-żewġ entitajiet daqshekk kbar li jpoġġu bil-qeda flimkien u jmexxu flimkien jew hija xi ħaġa out of this world. Kieku kont naf nagħti risposta tajba għal din inkun wieħed mill-iktar persuni Iffiċċija bħalissa. Iffiċċija bħalissa. Ir-relazzjoni tagħna maċ-Ċina hija waħda ta' kooperazzjoni u fl-istess waqt kompetittiva. Waqt li l-kooperazzjoni hija tajba, huwa importanti wkoll li l-Unjoni tissalvagwardja l-interessi tagħha. U kif għadt jiena dawn l-interessi kif għadt qabel l-interessi mhumiex biss ekonomiċi imma wkoll interessi tal-kultura tagħna, s-sistemi politiċi tagħna, d-demokrazija u l-istituzzjonijiet tagħha. Jiġifieri il-relazzjoni hija waħda biex ngħidlek difensiva u waħda biex kompetittiva u fl-istess waqt hija waħda ta' kooperazzjoni. Issa, mhux kollox jiddependi fuq l-Ewropa, jiddependi wkoll fuq x'approach, jiġifieri kif iċ-Ċina tibda tfittex is-sigurtà tagħha wkoll u x'tagħmel iċ-Ċina fid-dinja. Jiġifieri r-relazzjoni hija biex ngħidlek tiddependi fuq kif iż-żewġ potenzi sa jħarsu lejn xulxin, kif sa jaraw kif sa jgħixu flimkien. U naħseb li huwa importanti li kontinwament jibqa' nħallu l-bib miftuħ għaċ-Ċina. Imma fl-istess waqt ma rridux ninsew li hemm ukoll is-sigurtà tagħna fin-nofs. Allura ċertu affarijiet, ċertu dawk nsejħulhom il-value chains tagħna, dak li fuqhom tiddependi l-ekonomija u d-difiża tal-soċjetajiet demokratiċi tagħna, irridu jkunu salvagwardjati sew. U għam fejn jidħol element importanti tal-Għaqda Ewropea. L-Unjoni Ewropea, l-pajjiżi tal-Ewropa flimkien, huma f'pożizzjoni iktar f'saħħitha li jirrelataw maċ-Ċina b'mod pożittiv u fl-istess waqt jħarsu id-difiża u s-sigurtà tagħhom milli jekk ikunu mifrudin u kulħadd tar-rasu. Issemmet ukoll il-kwistjoni ta' il-migrazzjoni. Kemm dawk il-persuni li jfittxu ażil f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u kemm il-persuni li qed jażlu li jiġu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. U jidher li ħafna drabi il-politika tal-Unjoni Ewropea donna mhijiex ippreparata għal dan l-influss ta' nies li qed jasal fil-kontinent Ewropej. Il-politika tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fuq il-kwistjoni tal-ażil, qiegħda f'sitwazzjoni daqsxejn prekarja minħabba l-fatt li l-pajjiżi Ewropej huma mifrudin. U da juri eżattament x'jiġri meta l-pajjiżi jinfirdu bejniethom. Meta l-Ewropej jingħaqdu fi żmien il-Covid u fi żmien anki l-kriżi ekonomika li ġiet qabel il-Covid, kienu kapaċi jelbu d-diffikultajiet. Bħalissa jinsabu uniti
għax qed jikkonfrontaw kriżi serja ħafna fuq il-frontieri tal-Lvant li hija l-gwerra bla sens tar-Russja fuq l-Ukrajina. Fejn hemm l-għaqda, l-Ewropej jirnexxielhom jagħmlu ħafna affarijiet flimkien li minnhom jibbenefika kulħadd. Imma fejn jinfirdu bħalma qed jiġri fuq il-migrazzjoni li ċerti pajjiżi qed jostakolaw illi jkun hemm sistema komuni tal-ażil, politika komuni tal-ażil, allura mbagħad jibdew jinħolqu problemi. U naħseb illi waħda mill-punti prinċipali kif tiġi solvuta il-challenge, l-sfida tal-migrazzjoni huwa li tinkoraġġixxi l-immigrazzjoni legali, jiġifieri dik illi jidħlu nies illi l-Ewropa għandha bżonn u fl-istess ħin tiskoraġġixxi l-immigrazzjoni irregolari. Però mhux biss, rridu nieħdu ħsieb affarijiet oħra, rridu naraw x'qed jikkawża u nafu x'qed jikkawża dawn il-movimenti ta' nies u rridu naċċettaw ukoll illi dal-movimenti ma se jqfu għada jew pitada, dawn movimenti li se jibqgħu sejrin tul il-10 snin, 20 sena li ġejjin u naturalment f'dak li jasal fl-Ewropa rridu nerfgħu il-pustiju kollha flimkien. U hawnhekk tidħol ukoll imbagħad l-integrazzjoni ta' dawn l-immigranti fis-soċjetajiet tagħna. Mhux integrazzjoni biss fix-xogħol u ġifieri li jidħlu fis-soċjetajiet tagħna u jaħdmu imma anki dawk li jiġu fostna jintegraw irwieħhom ukoll u allura rridu nofrulhom il-mezzi u naraw kif l-Ewropa tagħmilhom. Tagħmel dan bir-riżorsi kbar li għandha biex ikunu parti mis-soċjetà. Dawk li m'għandhomx għalfejn ikunu fostna u li f'ċertu sens ġew l-Ewropa speċi daħlu mill-bib ta' wara jew mit-tieqa. Naħseb li daw rridu jintbagħtu lura. M'hemmx toqgħod iddur mal-lewża fuq għadin. Jiġifieri imma dawn affarijiet fejn hemm diversi biex ngħidu hekk policies li jridu jintiżġu u jinħadmu flimkien biex l-Ewropa ġġib stabilità u fl-istess waqt li qed tagħmel dan tibqa' tirrispetta il-drittijiet fundamentali tal-bniedem li ma naħsibx li bħalissa qegħdin nagħmlu. Ekku, fil-fatt kif qed tajjeb inti l-politika komuni hija ċavetta ta' dan kollu, għaliex meta l-pajjiżi ma jkunux flimkien ikollok xi ftit jew naqra ta' diżastru jew pajjiżi li jsofru aktar minn oħrajn bħal fil-każ ta' Malta u pajjiżi tal-Mediterran. Fid-diskorsi issemmew ukoll fid-diskorsi ta' Jum l-Ewropa il-fatt l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tikber. Issa aħna nafu li hemm l-Ukrajna li għamlet l-applikazzjoni tagħha, però hemm pajjiżi wkoll li ilhom 20 sena jistennew biex jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Kif taraħ it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea? Huwa pass qed isir bil-mod, hemm ċertu pajjiżi li forsi nuża kelma forsi mhux adattata, però iħossuhom elit ħdejn pajjiżi oħrajn, allura mhux qed jaċċettaw pajjiżi oħrajn li jissieħbu. X'inhi s-sitwazzjoni ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea? L-ewwel nett jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea nnifisha trid ittejjeb l-istituzzjonijiet tagħha biex id-deċiżjonijiet ikunu jistgħu jittieħdu malajr jew jittieħdu jiġifieri fil-ħin proprju tagħhom. Għaliex ngħidlek għax l-istituzzjonijiet diġà qegħdin ibatu mill-fatt illi hemm 27 pajjiż. Issa immaġina kieku l-Unjoni Ewropea kellha tikber u minn 27 insiru 35. Kemm huwa aktar diffiċli, kemm isir aktar pedantiku u tqil it-teħid ta' deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet tal-Ewropa.
id-dinja ma tistennix, ġifieri iż-żmien huwa resource importanti u ma jistenna l-ħadd u jista' jinħela sakemm qed tistenna. Ġifieri m'għandekx ċans, xi kultant m'għandekx ċans tiddeċidi għada. Meta r-Russja daħlet fuq l-Ukrajina ma tantx kellna ċans noqogħdu nikkontemplaw u ngħidu isma' x'sa nagħmlu għada u issa mbagħad niltaqgħu ġimgħa oħra. Dan l-affarijiet ma jistennewx l-istorja tirrombla l-qudiem u jew tkaxkrek warajja jew inkella inti tkun biex ngħidu hekk iżomm ruħek f'kontroll tas-sitwazzjoni sħiħa. Allura istituzzjonijiet li jaħdmu. It-tieni hemm kwistjoni tal-demokrazija interna ta' dawk il-pajjiżi li konxjament jibdew ifarku imorru kontra il-valuri Ewropej li, by the way, il-valuri Ewropej huma l-valuri tad-demokrazija u d-dinjità tal-bniedem huma Ewropej għax għażilniehom aħna biex impoġġuhom fit-trattati li fuq mibnija l-Unjoni Ewropea. Mhumiex Ewropej għax ibbajnihom aħna biss għalkemm l-Ewropa kellha sem importanti biex tagħthom tifsira, imma x'għażilniehom qed aħna rridu dal-prinċipji demokratiċi, daw il-prinċipju ta' dinjità tal-bniedem illi jkunu fil-qalba, fil-kor. Huma il-kolonni fuq xiex mibnija l-Unjoni Ewropea. Appuntu. Ġifieri dik it-tieni punt, il-demokrazija interna, mhux biss ġifieri dak li kienu jgħidulu bħala democratic deficit, imma anke qiegħed x'nagħmlu għal min jidħol fl-Unjoni Ewropea, u mbagħad la darba jkun hemm jibda ikollu gvern, forsi għal perjodu definit illi jibda jisfida il-valuri Ewropej d-demokrazija u d-dinjità. Imbagħad irridu naraw li dal-pajjiżi li deħlin se jkunu preparati demokratikament u li għandhom l-istituzzjonijiet u l-ekonomiji li jistgħu jkunu jistgħu jinfilsaw irwieħhom fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma jikkawżaw iktar taqlid. Għalhekk pereżempju jiena wieħed minn dawk li nxettiku ħafna li noqogħdu nagħmlu nafa xiex qed isiru statements tqarrijiet dwar il-futur tal-Ukrajina li għandha tkunu Ġorġja issa li għandhom ikunu membri tal-Unjoni Ewropea. Iva, ma m'għandix hemm ħażin fil-prinċipju, m'għandix hemm kontra fil-prinċipju, imma naturalment min jissieħeb fl-Unjoni Ewropea irid jaf li qiegħed jissieħeb f'komunità ta' stati demokratiċi li għażlu dil-forma ta' bejniethom biex jippruvaw għal darba waqfu il-gwerra, jkollhom il-paċi. Ġifieri dana importanti li l-Ewropa ma tinsiex għal xiex inħolqot sempliċement biex tkabbar, għax tkabbir fih innifsu jista' jkun ħażin. Irid ikun meqjus. It-tkabbir irid tkun meqjus fuq dak li hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Ma ninsewx il-parametri. Ma ninsewx il-parametri għaliex saret l-Unjoni Ewropea. X'inhu l-objectives tagħha mhumiex biss flus, kemm sa ndaħħal flus minn bħala Malta, isma' meta nitkellmu fuq l-Ewropa kemm ġibna flus. Isu piggy bank. Importanti, mhux qed ngħid il-flus u kemm għajnuna jieħu l-pajjiż alla ħares ma kienu xhuma biex niftehmu. Imma miżjed hemm ħafna aspetti oħra illi biex ngħidlek il-viżjoni aktar wiesa ta' għalfejn qegħdin fl-Ewropa, il-kol kemm aħna l-pajjiżi kollha għandna nikkonsidrawhom meta niddibattu l-Ewropa tal-lum u l-Ewropa ta' għada.
Jiena nirringrazzjak ħafna, Professor Roderick Pace, ma nixbaqat nisimak, profs, illa liex l-erf li għandek inti u l-expertise issa f'daw is-snin kollha dwar l-Unjoni Ewropea tallimna ħafna kull darba li nisimgħuk. Jiena nirringrazzjak, Amanda, u anke s-sena nissemmija kollax, bis nibdejtek jiena, ma għaxi raġuni ma għilċek. Għaxina saqsejtek mistoqsija diretta stess. U grazzi ħafna tal-kommenti tijak, nispera għajmini fibrina dinajtjena mux il-bibja ta' jew. Imma żgur l-involviment tijak kien kruċjali matul is-snin kollha. Nirrifletti fuq da' suġġett għal-ġittija jew ta' minn nitkellem ġifieri meta nitkellem. Grazzi hemmhekk lill-Professur Roderick Pace li għal darb'oħra kien magħna f'dan il-programm, interessanti immens kienet dik l-intervista. U biex inkomplu l-programm lill-President Roberta Metsola tlabnija wkoll kumment dwar Malta fl-Ewropa, kif fil-bidu ta' Mejju fl-ewwel ta' Mejju għalaqna 19-il sena minn meta isseħibna fl-Unjoni Ewropea. Il-kumment ta' Roberta Metsola kien dan. F'Malta għadna kif iċċelebrajna 19-il sena fl-Unjoni Ewropea. Matulhom rajna bidliet kbar għall-aħjar, drittijiet ġodda għal ħafna nies, opportunitajiet ta' xogħol u ta' edukazzjoni għaż-żgħażagħ tagħna, bidliet kbar fl-ambjent, neħħejna spejjeż żejda għall konsumaturi bħal roaming u ħafna aktar. Iżda ma nistgħux ngħidu li kollox wartu żgħar. Għaddejna minn sfidi, għadna għaddejjin minnhom u se nibqgħu niffaċċjawhom. Hemm oqsma oħra li baqalna fejn nikkonvinċu fosthom l-immigrazzjoni, l-isfidi partikolari li jiffaċċa Għawdex, it-tneħħija tal-burokrazija żejda. Imma naħseb li meta tpoġġi kollox fuq miżien, is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ġabet magħha bidliet pożittivi kbar. Jiena ser inkompli nara li dak li bnejna flimkien inkomplu nsaħħuh u fejn nistgħu niksbu aktar riżultati pożittivi għal pajjiżna mill-Unjoni Ewropea. Dan nistgħu nagħmluh jekk nibqgħu nisimgħu, nitkellmu man-nies u nispjegaw id-deċiżjonijiet tagħna. Tlabna wkoll kumment propju għal Dinja Ewropa lill-Ministru Ian Borch li wkoll huwa responsabbli mill-affarijiet Ewropej. Id-9 ta' Mejju jum l-Ewropa ġurnata storika li tiġi ċelebrata fil-kontinent tagħna u Malta li issa ilha 19-il sena membru fiħdan l-Unjoni Ewropea. 19-il sena li żgur rajna tibdil sostanzjali, jiena ngħid ħafna għall-aħjar, fid-dera tal-pajjiż, fil-inizjattivi, il-benefiċċji, l-infrastruttura medika, infrastruttura edukattiva, l-infrastruttura tal-mobilità. U meta nħarsu anke x'għandna qudiemna fuq il-mejda ta' deċiżjonijiet ġewwa l-Unjoni Ewropea qed niddiskutu temi kruċjali. Tibdil fil-klima, digitalizzazzjoni, kif nistgħu nkunu attur importanti fil-politika internazzjonali, kontinenti oħrajn bħall-Afrika, ir-relazzjoni speċjali transatlantika, l-sfidi li għandna bi gwerra fil-qalba tal-Ewropa u allura kif qegħdin nirreaġixxu għalija dik b'rispett sħiħ lejn is-sovranità tal-pajjiżi li niffurmaw l-istess Unjoni. Dan kollu juri kemm huwa proġett ħaj, huwa proġett li evolvi dejjem b'diskussjoni mqanqla ta' x'tip ta' Ewropa rridu naraw, però li huwa żgur li l-ċittadini Maltin u Ewropej għandhom għaliex ikunu kburin li qegħdin b'mod anke demokratiku sena d-dieħla għandna opportunità oħra biex neleġġu 6 rappreżentanti li jpoġġu fil-Parlament Ewropew u allura inkunu aħna wkoll li niddeċiedu il-futur ta' dan l-istess proġett. Sa dan it-tant propju fjum l-Ewropa tħabbar li żewġ membri parlamentari Ewropej eletti f'isem Malta għamluha mal-100 membru parlamentari Ewropew influenti fil-Parlament Ewropew. Din skont il-lista tal-eumatrix.eu. Il-President Roberta Metsola mill-ġdid kienet ikklassifikata mal-aqwa membri parlamentari Ewropej u fil-fatt niżlet fit-tieni
post tal-aktar influenti. L-ewwel post qiegħed fidejn iċ-ċer tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber. Imbagħad fil-35 post insibu lil Alex Aġus Saliba bħala membru parlamentari Ewropew influenti wkoll huwa Alex Aġus Saliba huwa il-Viċi President tal-Grupp ta' Soċjalisti u anka il-Viċi President tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew. Aħna nifirħu lil dawn iż-żewġ membri parlamentari Ewropej Maltin biċċert li l-erba l-oħra jagħmlu ħilithom ukoll, però fost il-membri parlamentari Ewropej li huma numru sostanzjali il-fatt li jkollok żewġ Maltin li jagħmluha mal-ewwel 100 hija ta' onur għal pajjiż sħiħ. Jiena nirringrazzjakom tal-li rġajtu kontu magħna għal dan il-programm, nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ta' aktar informazzjoni dwar dak li huwa għaddej fil-Parlament Ewropew.